Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alá, não há divindade digna de adoração exceto Ele, o vivo, o subsistente. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ele revelou o livro, o Alcorão, com a verdade, confirmando os que foram revelados antes, e enviou a Torá, o Pentateuco e o Evangelho. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Antes, como orientação para as pessoas, e enviou o divisor. Sem dúvida, aqueles que não creem nos versículos de Alá terão um castigo severo. E Alá é poderoso, possuidor da retribuição. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Certamente de Alá nada se oculta, nem na terra nem no céu. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ele é quem forma vocês nos úteros como Ele quer. Não há divindade digna de adoração exceto Ele, o poderoso, o sapientíssimo. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Ele é quem revelou a você, Muhammad, o livro. Nele há versículos evidentes que são os fundamentos do livro e outros alegóricos. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Portanto, aqueles em cujos corações há extravio e dúvida, seguem o que é alegórico, buscando a discórdia e procurando seu significado de acordo com seus interesses. E ninguém conhece seus significados, exceto Alá. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Já aqueles que são firmes no conhecimento dizem: cremos nisso, tudo emana do nosso Senhor. E não refletem sobre esses versículos senão os que raciocinam. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. E dizem: Senhor nosso, não extravie nossos corações depois de tê-los orientado e agracie-nos com a misericórdia do Senhor. Certamente o Senhor é quem concede em infinita abundância. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Senhor nosso, certamente o Senhor reunirá as pessoas em um dia sobre o qual não há dúvida de que ocorrerá. Certamente Alá não traz sua promessa. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Certamente, aqueles que descreram não se beneficiarão de suas riquezas em de seus filhos perante Alá. Estes serão o combustível do fogo do inferno. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم
والله شديد العقاب. Portam-se da mesma forma com que se portaram a família do faraó e aqueles antes deles. Desmentiram nossos versículos e Alá os tomou por seus pecados. E Alá é severo no castigo. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Muhammad, diga aos que descreram, serão vencidos, reunidos e enviados ao inferno. E que péssima morada. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. E Alá menciona para vocês incrédulos um exemplo de dois grupos que se encontraram para um confronto. Um grupo combatia pela causa de Alá e o outro era descrente. Os crentes os viam a olhos nus, como sendo os descrentes o dobro de seu número. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. E Alá fortalece com sua vitória a quem quer. Certamente, nisso há lição para aqueles de visão. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Foi embelezado para as pessoas o amor à lascívia, às mulheres, aos filhos, ao grande acúmulo de ouro e prata, aos cavalos puro sangue, aos rebanhos e à terra fértil. Esses são prazeres da vida terrena, mas em Alá encontraremos o melhor retorno, o paraíso. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Diga, Muhammad, posso lhes informar sobre algo melhor que isso? Para aqueles que temeram a Alá e, portanto, o obedeceram, encontrarão junto de seu Senhor jardins abaixo dos quais correm os rios. Onde permanecerão eternamente e esposas purificadas e santificação de Alá para com eles. E Alá é observador dos seus servos. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Que são os que dizem: Senhor nosso, nós indubitavelmente cremos, perdoe-nos e a nossos pecados e proteja-nos do castigo do fogo. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Os pacientes, os verazes, os obedientes, os que são constantes na caridade e os que pedem perdão nas últimas horas das noites. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alá testemunha que não há divindade digna de ser adorada senão Ele, e também testemunham os anjos e os que possuem conhecimento, todos firmes na justiça. Não há divindade exceto Ele, o poderoso, o sapientíssimo. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Certamente a religião, o modo de vida para lá é o Islã. E não divergiram aqueles que receberam o livro, judeus e cristãos, mesmo a não ser após haver chegado até eles o conhecimento das revelações. E não o fizeram senão por inveja e ganância entre eles. ومن
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. E quem se recusa a crer nos versículos de Alá, saiba que certamente Alá é rápido no acerto de contas. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. Mas se argumentarem contigo, diga: submeti meu rosto e toda a minha vontade, meus sentidos e minhas intenções a Alá, e também se submeteram àqueles que me seguiram. E pergunte aos que receberam o livro, judeus e cristãos, e aos iletrados, os pagãos. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Se submeteram? Se submeteram, então se orientaram à verdade. Mas se recusaram, então apenas cabe a você, Muhammad, a admoestação. E Alá é observador dos seus servos. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Certamente aqueles que não creram nos versículos de Alá assassinam os profetas e matam os que promovem a justiça dentre as pessoas. A esses dê alvíceras de um castigo doloroso. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Esses são aqueles cujas boas ações se tornaram nulas nesta vida e na próxima, e não terão para eles auxiliadores que os livrarão dos castigos de Alá. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Acaso não viu aqueles aos quais foi dada parte do livro da revelação, a Torá? Chamam para o livro de Alá, a Torá, para que se arbitre entre eles, mas um grupo deles se volta em recusa. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Isso porque disseram: não nos tocará o fogo senão por poucos dias contados. Foram traídos por sua própria religião, por suas próprias mentiras. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Que acontecerá quando os reunirmos em um dia sobre o qual não há dúvidas e em que será redistribuído a cada alma por tudo o que adquiriu e não serão de nenhuma forma injustificadas? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Diga, Muhammad: ó Alá, soberano da soberania, o Senhor é quem dá soberania a quem quer e tira esta soberania de quem quer. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Fortalece a quem quer e humilha a quem quer. Em sua mão está todo o bem. Certamente o Senhor é, sobre todas as coisas, poderoso. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Faz com que a noite entre no dia e faz com que o dia entre na noite.
faz com a que o morto saia do vivo, e faz com que o vivo saia do morto, e sustenta quem quer, sem pedir contas, se assim decidir. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Que não tomem os crentes aos incrédulos como próximos em detrimento de outros crentes. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. E aqueles que assim fizerem, nada terão de Alá, pois incorreram em incredulidade ao fazê-lo, exceto se temerem a Alá verdadeiramente. E Alá os adverte quanto a Ele mesmo, e para Alá será o retorno. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Diga, se ocultarem o que há em seus corações ou exteriorizarem, Alá tudo conhece, e Alá conhece tudo o que há nos céus e o que há na terra. E Alá é, sobre todas as coisas, poderoso. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. O dia em que cada alma encontrará próximo de si tudo o que tenha feito de bem e tudo o que tenha feito de mal, e desejará que se entreponha entre ela e suas más ações uma enorme distância. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. E Alá os adverte quanto a Ele mesmo, e Alá é bondoso com os que o adoram. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Diga, Muhammad, se amam a Alá verdadeiramente, sigam-me para que Alá os ame, e assim perdoará seus pecados. E Alá é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Diga, obedeçam a Alá e ao mensageiro Muhammad. Porém, se recusarem, que saibam que certamente Alá não gosta dos incrédulos. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Certamente, Alá escolheu a crença de Adão, de Noé, dos crentes da família de Abraão e dos crentes da família de Imram, sobre todas as outras pessoas nos universos. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Descendem uns dos outros, e Alá é oniouvinte sapientíssimo. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. E quando disse a mulher de Imram, Senhor meu, em verdade, fiz para o Senhor um voto sobre o que está no meu ventre, consagrando-o ao Senhor. Aceita-o, pois de mim, certamente o Senhor é oniouvinte, sapientíssimo. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. E quando o deu à luz, disse, Senhor meu, dei à luz uma menina, e Alá sabia o que tinha dado à luz, e um menino não é como uma menina. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
e a chamei de Maria, e peço-lhe sua proteção para ela e para sua descendência contra Satanás amaldiçoado. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Então seu Senhor aceitou suas súplicas com boa aceitação e fez crescer da melhor forma, e foi confiada por Alá a Zacarias. Cada vez que Zacarias a visitava no templo, encontrava junto a ela sustento. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Perguntou: Maria, de onde vem isto? Respondeu: Isto vem de Alá. Certamente Alá provê a quem Ele quer sem prestar contas. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Lá mesmo, vendo o milagre, suplicou Zacarias a seu Senhor, dizendo: Senhor meu, agracie-me de sua parte com uma boa descendência. Certamente o Senhor é quem ouve as súplicas. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Então os anjos o chamaram enquanto orava de pé no templo. Em verdade, Alá lhe dá a boa nova de um filho chamado João Batista, que confirmará uma palavra de Alá e será um líder, casto e um profeta dentre os virtuosos. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Disse Zacarias: Senhor meu, como poderei ter um filho, já que cheguei à velhice e minha esposa já é estéril? Respondeu um dos anjos: Assim será. Alá faz o que quer. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Disse: Senhor meu, dá-me um sinal. Disse o anjo: Seu sinal é: não conseguirá falar às pessoas por 3 dias, senão por gestos. E recorda muito de seu Senhor e o glorifica pelas noites e ao amanhecer. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. E recorde, ó Muhammad, quando os anjos disseram: Ó Maria, certamente Alá a escolheu e a purificou e a escolheu sobre todas as mulheres dos universos. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Ó Maria, seja sincera em sua adoração e obediência a seu Senhor. Prostre-se e curve-se em oração com aqueles que se inclinam. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Estas são algumas notícias do incognoscível que revelamos para você, Muhammad. E você não estava com eles quando lançaram suas flechas para saber a qual deles Maria seria confiada, e não estava com eles quando assim disputaram. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. E recorde-se quando disseram os anjos: Ó Maria, certamente Alá lhe dá a boa nova com uma palavra, o verbo imperativo seja de si mesmo, cujo nome será Al-Masih, Jesus, filho de Maria, e será honrado nesta vida e na próxima, e estará entre os próximos de Alá no dia do juízo. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. E falará no berço quando adulto e será um dos virtuosos. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. E disse Maria: Meu Senhor, como poderei ter filhos quando nenhum homem jamais me tocou? Respondeu o anjo: Desta forma, Alá cria o que ele quer. Quando decreta algo, simplesmente diz seja, e então é. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. E Alá o ensinará o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. E faremos dele um mensageiro para o povo de Israel, dizendo: Certamente vim até vocês com um sinal do seu Senhor. Eu criarei para vocês do barro a figura de um pássaro. Então nele soprarei, e ele se tornará um pássaro real com a anuência de Alá. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. E curarei o cego e o leproso e ressuscitarei os mortos também com a anuência de Alá. E lhes direi sobre o que poderão consumir e sobre o que poderão armazenar em suas casas. Em verdade, em tudo isso, há um sinal para vocês, se são crentes. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. E confirmo a Torá revelada anteriormente e tornarei lícito para vocês algo daquilo que foi proibido. E vim até vocês como um sinal, um milagre de seu Senhor, portanto, temam a Alá e obedeçam. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim. Certamente, Alá é o meu Senhor e o seu. Portanto, adorem somente a Ele. Este é o caminho reto. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Mas Jesus sentiu neles a descrença e disse: Quem serão meus socorredores junto com Alá? Os discípulos responderam: Nós seremos seus socorredores junto com Alá. Cremos em Alá e testemunhe que nós somos muçulmanos, adoradores somente de Alá e obedientes a Ele. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Senhor nosso, cremos no que foi revelado e seguimos o mensageiro. Portanto, conte-nos como aqueles que testemunham a verdade da fé. E conspiraram para matá-lo, mas Alá planejou contra eles, e Alá é o melhor dos planejadores. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. E recorde, Muhammad, quando Alá disse: Ó Jesus, certamente eu lhe tomarei e lhe elevarei até mim, lhe purificarei, protegerei dos descrentes e farei aqueles que te seguem prevalecerem sobre descrentes até o dia da ressurreição. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Depois, para mim será seu retorno. Então julgarei entre vocês naquilo em que divergiam a respeito de Jesus, sua mensagem e sua natureza. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Já os descrentes, eu os castigarei com um castigo severo nesta vida e na próxima, e não terão nenhum socorredor. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. E os que creem e praticam as boas obras terão todas as suas recompensas, e Alá não ama os injustos. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Isto é o que recitamos, revelamos para vocês, Muhammad, sobre a história de Jesus, sua mãe e sua família, dos sinais e da sábia lembrança. Este é o Corão. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Certamente, o exemplo de Jesus para Alá é como o exemplo de Adão. Alá o criou do barro e disse a ele: seja, e então foi. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Ó Muhammad, a verdade emana de seu Senhor, portanto não tenha dúvidas. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. Portanto, aqueles que disputarem contigo sobre isso, sobre Jesus, depois de ter lhes sido revelado o conhecimento, diga: venham, chamemos nossos filhos e seus filhos, nossas mulheres e suas mulheres, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. e a nós mesmos e a vocês mesmos. Depois supliquemos que a maldição de Alá caia sobre os mentirosos. إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Certamente, estas são as verdadeiras histórias sobre Jesus e sua família, e não há divindade merecedora de adoração exceto Alá. E certamente, Alá é que é o poderoso, o sapientíssimo. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Mas se recusarem, sem dúvida Alá conhece os corruptores. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. Diga, ó povo do livro, judeus e cristãos, concordemos em um termo comum entre nós e vocês, que não adoremos senão a Alá, e que não lhe atribuamos parceiros em sua divindade, ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. nem tomemos uns aos outros como senhores a serem obedecidos em detrimento de Alá.
E se recusarem, diga: testemunhem então que somos muçulmanos. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ó adeptos do livro, por que disputam sobre Abraão, se não foram revelados a Torá e o Evangelho, senão depois dele? Acaso não raciocinam? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Vocês são aqueles que disputam sobre aquilo de que têm conhecimento. Então, por que disputam sobre aquilo de que não têm conhecimento? E Allah sabe e vocês não. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraão não era judeu nem cristão, mas era sincero, muçulmano e não se contava dentre os politeístas. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Certamente as pessoas mais próximas de Abraão são aquelas que o seguiram, e este profeta Muhammad e os crentes na profecia de Muhammad. E Allah é próximo dos crentes. وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Anseiam alguns do povo do livro por desviar vocês da verdade, mas não desviam senão a si mesmos e sem perceber. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ó povo do livro, por que não creem nos versículos de Allah, já que testemunham a verdade em seus livros? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ó povo do livro, por que vestem a verdade com a falsidade, ocultando-a sendo que a conhecem? وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. E dizem alguns do povo do livro, rabinos judeus: creiam no que foi revelado aos crentes durante o dia e, no fim do mesmo, descreiam. Quem sabe assim os muçulmanos voltam para a sua fé anterior. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. E só confiem em quem segue sua religião. Diga Muhammad, certamente a orientação é a orientação de Allah. E também disseram os rabinos, não foi dado a nenhuma nação algo semelhante, profecia e revelação ao que foi dado a vocês, povo de Israel, para que disputassem com vocês sobre seu Senhor. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Diga Muhammad, certamente a graça, a revelação está nas mãos de Allah e Ele a concede a quem Ele quer. E Allah é incomensurável, sapientíssimo. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ele seleciona a quem quer por sua misericórdia e Allah é possuidor da imensa graça. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. E dentre o povo do livro, há aqueles que, se lhes confiarem uma grande quantidade de bens, os devolverão a vocês. E dentre eles, há também aqueles que, se lhe confiam um único dinar, não lhes devolverão, a menos que os persiga insistentemente. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Isso se dá porque eles dizem: não seremos responsabilizados sobre o que fazemos com iletrados, e dizem mentiras contra Alá enquanto eles sabem. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Porém, aqueles que honram suas promessas e temem a Alá, saibam que certamente Alá ama os tementes. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. Aqueles que vendem suas promessas e seus juramentos por vil preço não terão nenhuma recompensa na próxima vida. Alá não lhes falará ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Alá não lhes falará e nem lhes dirigirá seu olhar no dia da ressurreição, nem os purificará e reservará para eles um castigo doloroso. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. E certamente dentre eles há alguns que deturpam o livro, as revelações anteriores, com suas línguas, recitando-o incorretamente, para que vocês o tomem como parte do livro. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Enquanto não é parte do livro. E dizem: isto vem de Alá, sendo que não vem de Alá. Proferem mentiras a respeito de Alá enquanto sabem o que fazem. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله Não se concebe que um homem a quem Alá agraciou com o livro, com a sabedoria e com a profecia, diga às pessoas: adorem a mim e não a Alá. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Mas que diga: sejam adoradores dedicados a Alá por ensinarem o livro e por estudá-lo. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. E é igualmente inconcebível que se ordene tomar os anjos e os profetas como divindades. É possível que os ordenasse a descrença depois de os terem feito muçulmanos submissos a Alá? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. E recordem vocês do povo do livro, quando Alá fez um pacto com os profetas dizendo: fiz com que chegasse um livro, uma revelação e sabedoria. Mas, se chega um profeta, Muhammad, confirmando o que chegou até vocês, cabe a vocês acreditarem nele e o apoiarem. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Confirmam então e confirmam este meu pacto? Disseram: confirmamos. Disse Alá:
Portanto, testemunhem que confirmaram meu pacto, e eu estarei com vocês que testemunham. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. E aqueles que se voltarem contra o pacto depois disso, estes são os transgressores depravados. أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Acaso querem um modo de vida, religião, que não o de Alá? Enquanto a ele se submete tudo que está nos céus e na terra, voluntária ou involuntariamente? E para ele retornarão. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. Diga, Muhammad, cremos em Alá e no que nos foi revelado ao Corão e no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaque, a Jacó e às tribos, e no que foi dado a Moisés, a Jesus e aos profetas pelo Senhor. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Não fazemos diferença entre eles no quanto à crença, e somos para ele submissos, muçulmanos. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. E quem almejar ter outra religião que não o Islã, esta não será aceita e na próxima vida ele se encontrará entre os perdedores. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Como Alá guiará um povo que descreu após ter acreditado e testemunhado que o mensageiro é verdade e após haverem chegado as evidências? E Alá não guia o povo injusto. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Para esses, sua recompensa será a maldição de Alá e de todos os anjos e pessoas. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Eternamente estarão nela. Não lhes será aliviado o castigo, nem lhes será dado tempo a mais para que peçam perdão. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Exceto aqueles que se arrependeram e se corrigiram, pois Alá é perdoador, misericordioso. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Aqueles que descreram em alguns dos profetas após terem acreditado neles e então aumentaram sua descrença, rejeitando a profecia de Muhammad, seu arrependimento não será aceito e esses serão os desviados. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. Certamente aqueles que descreram e morreram em descrença, seu arrependimento jamais será aceito, mesmo que possam dar em troca toda a terra em ouro no dia do juízo. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
Esses terão um castigo doloroso e não terão nenhum socorredor. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Nunca atingirão a virtuosidade até que doem daquilo que mais gostam. E tudo o que doam, saibam que certamente Alá disso é conhecedor. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. Todos os alimentos eram lícitos ao povo de Israel, exceto o que Israel tornou ilícito para si mesmo antes que fosse revelada a Torá. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Diga, Muhammad, tragam a Torá e recitem-na se são verazes. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. E quem inventa mentiras a respeito de Alá, depois disso, esses são os injustos. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Diga, Alá disse a verdade, e sigam com sinceridade a religião de Abraão, que não se contava entre os politeístas. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Em verdade, a primeira casa edificada para as pessoas é a que está em Bacá, abençoada e uma orientação para os universos. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Nela há sinais evidentes como o local de Abraão, e quem a adentrar estará em segurança. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. E para lá, as pessoas têm a obrigação de realizar o Hajj, a peregrinação à casa. Isso para quem puder fazê-lo e em sua causa. E quem não crer, saiba que Alá não necessita de nenhum dos universos. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Diga, Muhammad, ó povo do livro, judeus e cristãos, por que não creem nos versículos de Alá, se Alá é testemunha do que fazem? قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Diga, ó povo do livro, por que impedem os crentes de seguirem pelo caminho de Alá, dificultando, enquanto são testemunhas de que este é o caminho verdadeiro, e Alá não está desatento quanto ao que fazem. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ó vocês que creram, se obedecem a um grupo daqueles aos quais foi dado o livro, judeus e cristãos, estes os farão voltar à descrença após terem crido. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Mas como podem descrer se são recitados para vocês os versículos de Alá e entre vocês se encontra seu mensageiro? E quem se atém a Alá terá certamente sido guiado para o caminho reto. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ó vocês que creram,
Temam a Alá como ele deve ser temido e não morram senão como muçulmanos. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. E atenham-se todos vocês firmemente à corda de Alá e não se dispersem. E recordem-se dos favores de Alá sobre vocês quando eram inimigos, e Ele uniu seus corações, e vocês se tornaram, com sua bênção, irmãos. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. E estavam à beira do abismo do inferno, e Ele os salvou. Desta forma, Alá esclarece para vocês seus versículos para que assim se orientem. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. E que se estabeleça entre vocês uma comunidade que convide as pessoas à prática do bem, ordene o que é aceitável e proíba o mal. Esses serão os bem-aventurados. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. E não sejam como aqueles que se dividiram e divergiram depois de haverem chegado às evidências. Esses terão um enorme castigo. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. No dia em que rostos se tornarão brancos reluzentes e outros escurecerão em decepção. Quanto àqueles cujos rostos se escurecerão, lhes será dito: descreram depois de terem acreditado? Provem então do castigo pelo que descreram. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. E quanto àqueles cujos rostos se tornarão brancos reluzentes, se incluirão na misericórdia de Alá, onde estarão eternamente. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Estes são os versículos de Alá. Os recitamos para você, ó Muhammad, com verdade, e Alá não quer injustiça para os universos. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. E a Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E a Alá retornam todos os assuntos. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vocês, crentes nessa revelação, são a melhor comunidade que já surgiu na humanidade. Ordenam o aceitável, proíbem o mal e creem em Alá. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. E se o povo do livro cresce, seria melhor para eles. Alguns são crentes, mas a maioria deles é perversa. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. E esses nunca os prejudicarão, senão com algum incômodo. E se os combatessem, acabariam por dar suas costas fugindo, e então não seriam socorridos. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. E os acometeria a humilhação onde quer que estivessem, exceto se fizessem um pacto com Alá, crendo nele, no profeta Muhammad e nesta revelação, e um pacto de não agressão com as pessoas, e incorreriam na ira de Alá e os acometeria a miséria. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Isso porque rejeitavam os versículos de Alá e assassinavam os profetas sem nenhum motivo justo, porque desobedeciam e sempre transgrediam. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Não são iguais. Entre o povo do livro, há toda uma nação que recita os versículos de Alá durante a noite e se prostra em adoração a Alá. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Creem em Alá e no último dia, ordenam o aceitável, proíbem o mal e se apressam em praticar boas ações. Esses são os virtuosos. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. E por qualquer bem que façam, não serão rejeitados. E Alá é conhecedor daqueles que temem. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Certamente aqueles que descreem, em nada lhes valerão seus bens, nem seus filhos perante o poder de Alá. E esses serão os habitantes do inferno, no qual permanecerão eternamente. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. O exemplo dos que despendem nessa vida é como o de um vento gelado que atinge uma plantação de um povo que foi injusto com si mesmo, não acreditando nos profetas nem nas revelações, até que a destrói. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. E Alá não foi injusto com eles, mas sim, eles foram injustos consigo mesmos. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. Ó crentes, não tomeis por amigos íntimos ninguém além de vocês mesmos. Os incrédulos não poupam esforços para que sofram. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. O ódio se manifesta nas suas bocas, palavras, e o que escondem em seus corações é ainda pior. E esclarecemos para vocês os versículos para que raciocinem. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. Eis que vocês os amam, mas eles não os amam, sendo que vocês creem em todos os livros revelados. E quando encontram com vocês, dizem: acreditamos, mas quando estão a sós, mordem as pontas dos dedos por ódio de vocês. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Digam, morram em seu ódio.
Certamente, Alá é conhecedor de absolutamente tudo do que há nos corações de todos. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. Se algo bom acontece com vocês, eles se entristecem, e se algo mal lhes acontece, se alegram com isso. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Mas se vocês forem pacientes e temerem a Alá, eles não os prejudicarão com suas artimanhas. Certamente o poder de Alá envolve tudo o que fazem. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. E lembre-se, Muhammad, de quando logo ao amanhecer você deixou sua família organizando os crentes em suas posições de combate. E Alá é oniouvinte sapientíssimo. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Quando dois grupos entre vocês temeram falhar no combate, sendo que Alá é o protetor dos dois grupos, e que os crentes confiem somente em Alá. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. E quando Alá os agraciou com a vitória em Badr, quando vocês estavam em inferioridade de condições, portanto, temam a Alá para que sejam agradecidos a Ele. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. E de quando você, Muhammad, disse aos crentes: e não será suficiente para vocês que seu Senhor os reforce com 3.000 anjos descendo do céu? بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Claro, se tiverem paciência e temerem a Alá, e os inimigos vierem até vocês em ataque surpresa, seu Senhor os reforçará com 5.000 anjos marcados. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. E Alá não os agraciou com este reforço, senão como alvíceras para vocês e para apaziguar seus corações. E a vitória não vem senão de Alá, o poderosíssimo, o sábio. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. E o fez em Badr para destruir alguns dos descrentes e para suprimi-los e que assim voltem para os seus frustrados. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. E nada disso lhe pertence, Muhammad. Quer Alá os perdoe, quer Alá os castigue, eles assim merecem, pois são injustos por não crerem na mensagem. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. E a Alá pertence tudo que há nos céus e tudo que há na terra. Ele perdoa a quem quer e castiga a quem quer. E Alá é perdoador, o mais misericordioso. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ó crentes, não pratiquem a usura multiplicando inúmeras vezes seus bens e temam a Alá para que assim prosperem. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. E temam o fogo que foi prometido aos descrentes. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
E obedeçam a Alá e ao mensageiro para que tenham a misericórdia de Alá. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. E antecipem-se para alcançar o perdão do seu Senhor e para alcançar um paraíso cuja vastidão é maior que a dos céus e da terra, prometido aos tementes. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Aqueles são os que despendem de seus bens pela causa de Alá na prosperidade e na dificuldade, aqueles que controlam sua ira e os que perdoam as pessoas. E Alá ama os benfeitores. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. E aqueles são os que, tendo cometido uma obscenidade ou sendo injustos consigo mesmos, recordam-se de Alá e pedem perdão por seus pecados. E quem perdoa os pecados senão Alá? E não persistem no que fizeram, tendo consciência do pecado. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. A esses, suas recompensas serão o perdão de seu Senhor e jardins abaixo dos quais correm rios, onde estarão eternamente. E que abençoada é a recompensa dos praticantes do que foi revelado. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Certamente já aconteceu situações similares antes de vocês. Portanto, percorram a terra e vejam qual foi o fim dos que rejeitaram a mensagem. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Esta revelação é um esclarecimento para as pessoas crentes ou não, uma orientação e uma admoestação para os tementes. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. E não desanimem nem se entristeçam pelo acontecido na batalha de Uhud. Vocês serão superiores se forem verdadeiramente crentes. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. Se vocês provaram algum sofrimento na batalha de Uhud, saiba que um sofrimento semelhante também foi provado pelo inimigo. Esses são os dias que nós, Alá, alternamos com vitórias e derrotas entre as pessoas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Para que Alá veja quem são os crentes e escolha os mártires. E Alá não gosta dos injustos. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. E para que Alá purifique os crentes com testes e provações e destrua os descrentes. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Imaginam que entrarão no paraíso, enquanto Alá ainda não sabe quem se empenha dentre vocês pela sua causa e quem são os que têm paciência nas adversidades? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. E vocês muito desejavam a morte em combate pela causa de Alá antes de se encontrarem com ela.
pois agora vocês já a viram ante seus próprios olhos na batalha de Uhud. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. E Muhammad não é senão um mensageiro. Antes dele já vieram outros mensageiros. Se ele morresse ou fosse morto, vocês dariam as costas à verdade? ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. E aqueles que derem as costas à verdade não prejudicarão a Alá em nada, e Alá recompensará aos agradecidos. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. E nenhuma pessoa morre senão pela anuência de Alá e no seu tempo pré-determinado. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Aquele que quiser as benesses desse mundo, nós daremos a ele. E quem quiser as benesses da próxima vida, nós também daremos essas benesses a ele. E agraciaremos com recompensas os agradecidos. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. E quantos profetas combateram em companhia de muitos homens, seus seguidores, e não desanimaram pelo que os atingiu pela causa de Alá, nem enfraqueceram, nem se renderam. E Alá ama os pacientes. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. E suas palavras não eram senão: Senhor nosso, perdoe nossos pecados e nossas transgressões nos nossos assuntos. Mantenha-nos firmes e conceda-nos a vitória contra o povo incrédulo na sua mensagem. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Então deu-lhes Alá a recompensa deste mundo e o melhor das recompensas da outra vida. E Alá ama os benfeitores. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ó vocês que creem, se vocês obedecem aos incrédulos, estes os farão dar as costas para essa mensagem e vocês se contarão entre os perdedores. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Porém, Alá é seu protetor contra todo e qualquer inimigo, e Ele é o melhor dos auxiliadores. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Lançaremos nos corações daqueles que descreram nessa revelação o terror na batalha de Uhud por terem associado outros a Alá, sendo que não foi revelada nenhuma autoridade para fazê-lo. E sua morada será o fogo, e que péssima será a morada dos injustos. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. Alá já havia cumprido sua promessa com vocês, quando vocês os aniquilaram com sua permissão, até que falharam, discutindo a ordem do profeta, desobedecendo, após Alá ter-lhes mostrado aquilo pelo que ansiavam, os espólios de guerra e a vitória. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم
ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Dentre vocês havia quem desejava as benesses dessa vida e dentre vocês havia quem desejava a próxima vida. Logo, Alá os afastou deles para assim os colocar à prova. Porém, certamente já os perdoou. E Alá favorece os crentes. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. E lembrem-se de quando fugiam sem nem sequer olhar para trás, enquanto o mensageiro os chamava por trás de vocês ao combate. Então, فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. como recompensa, Alá os acometeu com angústia sobre angústia para que vocês não se lamentassem pelos espólios que já tinham perdido, nem pela derrota que já os havia atingido. E Alá, de tudo o que fazem, é conhecedor. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. E logo depois fez descer sobre vocês um sentimento de segurança como uma sonolência que envolveu alguns de vocês. فطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. E outros, os hipócritas, só se preocupavam consigo mesmos, pensando sobre Alá o que não é verdade, como os pensamentos da época da ignorância, período anterior à revelação, dizendo: acaso temos algum poder de decisão? Diga, Muhammad, certamente toda e qualquer decisão pertence somente a Alá. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Escondem nos íntimos o que não exteriorizam a você, dizendo: se tivéssemos tido algum poder de decisão, não teríamos sido combatidos aqui, em Uhud. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Diga, se houvessem permanecido em suas casas, aqueles para quem já havia sido prescrita a morte teriam saído em direção ao seu leito de morte. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. E isso aconteceu para que Alá colocasse à prova o que há em seus peitos e para purificar o que há nos seus corações. E Alá é conhecedor do que está nos corações das pessoas. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Certamente, aqueles que deram as costas fugiram no dia que as duas tropas se encontraram em Uhud. Foi o Satanás que os seduziu por alguma falha que cometeram. E Alá já os perdoou. Certamente, Alá é perdoador tolerante. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. Ó vocês que creem, não sejam como aqueles que descreram e disseram a respeito de seus irmãos que percorriam a terra ou estavam em combate. Se tivessem ficado conosco, não teriam morrido nem teriam sido combatidos. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. E Alá colocará o remorso em seus corações, e somente Alá dá a vida ou a morte.
E Alá é, de tudo o que fazem, observador. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. E se são mortos pela causa de Alá, ou morrem naturalmente, sem dúvida o perdão de Alá e a misericórdia são melhores do que o que reúnem de bens materiais. وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. E se morrerem naturalmente ou forem mortos, sem dúvida, para Alá serão reunidos no dia do juízo final. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Pela misericórdia de Alá, ó Muhammad, você foi gentil com eles. E se tivesse sido rude, de coração duro, eles se distanciariam de você. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Portanto, perdoe-os, peça perdão por eles e consulte suas opiniões em seus assuntos. E quando tiver tomado uma decisão, então deposite sua confiança em Alá. Certamente, Alá ama os que nele confiam. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Se Alá os agraciar com a vitória, ninguém poderá derrotá-los. Mas se os abandonar, quem dará a vitória senão Ele? E somente em Alá depositam a confiança aqueles que confiam. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. E não se admite que um profeta cometa fraudes. Quem comete fraudes virá com sua fraude no dia da ressurreição. Então, cada alma será retribuída de acordo com o que mereceu e não serão injustiçadas. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. E quem busca a complacência de Alá é como aquele que incorre em sua ira e cuja morada será um inferno? E que péssimo fim! هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. São níveis perante Alá de bênçãos ou castigo. E Alá é, do que fazem, observador. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Alá agraciou os crentes quando enviou a eles o mensageiro deles mesmos que lhes recita seus versículos, os purifica e lhes ensina o livro e a sabedoria. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sendo que antes estavam em evidente desvio. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. E quando a desgraça os abateu na derrota em Uhud, já haviam infligido o dobro em seus inimigos do que sofreram e disseram: de onde veio isso, a derrota? Diga, isso veio de vocês mesmos. Certamente, Alá sobre todas as coisas tem poder. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
E o que os atingiu no dia em que as duas tropas se encontraram foi com a anuência de Alá para que se evidenciassem os crentes. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. E para que ele também evidenciasse os hipócritas, aos quais foi dito: venham e combatam pela causa de Alá ou os defendam. Responderam: se soubéssemos do combate, teríamos ido com vocês. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Nesse dia, estiveram mais próximos da descrença que da fé, e diziam com suas bocas o que não havia em seus corações. E Alá é o mais sábio a respeito do que escondem. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. São os que disseram sobre seus irmãos que foram mortos sem terem saído de suas casas. Se tivessem nos obedecido, não teriam sido mortos. Diga, Muhammad, evitai então sua própria morte se são verazes. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. E não contem como mortos aqueles que foram mortos pela causa de Alá. Na verdade, estão vivos junto ao seu Senhor, por ele sustentados. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Felizes com o que Alá lhes concedeu de sua graça e jubilantes por aqueles que ainda não se juntaram a eles, pois não haverá medo para eles no dia do juízo, nem se entristecerão com o julgamento no dia do juízo. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Enchem-se de alegria pelo favor de Alá e sua bênção, e porque Alá não faz perder a recompensa dos crentes. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Aqueles que atenderam ao chamado de Alá e ao mensageiro depois de terem sido feridos, para aqueles dentre eles que aperfeiçoaram suas obras e temeram a Alá, haverá uma enorme recompensa. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Aqueles para quem as pessoas, os hipócritas, disseram: certamente as pessoas inimigas se organizaram contra vocês, e vocês devem temê-las. E isto os aumentou em fé e disseram: Alá nos é suficiente e que excelente protetor. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Então retornaram com a bênção de Alá e sua graça, nenhum mal os atingiu e perseguiram a complacência de Alá. E Alá é possuidor de grande favor. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Isso é o que Satanás tenta fazer, amedrontá-los através daqueles que lhes são próximos. Portanto, não os temam e temam somente a mim, se são realmente crentes. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. E que não te entristeçam, ó Muhammad. إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة
ولهم عذاب عظيم. Aqueles que são ávidos por descrer, estes não prejudicarão Alá em nada. Alá quer que eles não tenham nenhuma parte das recompensas da próxima vida e terão um enorme castigo. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Certamente, aqueles que compraram a incredulidade com a fé não prejudicarão Alá em nada, e para eles haverá um castigo doloroso. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. E que os descrentes não imaginem que adiarmos para eles o castigo seja para o bem deles. Apenas o adiamos para que aumentem seus pecados. E para eles haverá um castigo humilhante. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Não caberia a Alá deixar os crentes na mesma situação até que fosse distinguido o mal, o descrente, do bom, o crente. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. E não caberia a Alá mostrar a vocês o que não é visto, quem é crente e quem é hipócrita. Porém, Alá escolhe seus mensageiros dentre quem Ele quer. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Portanto, creiam em Alá e em seus mensageiros. E se crerem e temerem, haverá para vocês uma enorme recompensa. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. E que não pensem os que são mesquinhos com o que Alá lhes deu da sua graça, que isso é bom para eles. Ao contrário, isso é ruim para eles. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. O que cobiçaram virá atado em seus pescoços no dia da ressurreição. E a Alá pertence a herança dos céus e da terra. E Alá, de tudo o que vocês fazem, é conhecedor. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Certamente Alá ouviu as palavras daqueles que disseram: certamente Alá é pobre e nós somos ricos. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Escreveremos o que disseram e escreveremos que mataram os profetas injustamente e diremos: provem então do castigo flamejante. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. E isso pelo que suas mãos praticaram, suas ações. E Alá não é injusto com os servos. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. Também disseram: certamente nos comprometemos com Alá na Torá que não acreditamos em nenhum mensageiro, até que um mensageiro nos trouxesse uma oferenda que o fogo consumisse. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Diga: já vieram até vocês mensageiros antes de mim com evidências e com o que vocês disseram. Por que os assassinaram então, se são verazes? فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
Portanto, se te desmentirem, Muhammad, saiba que já foram desmentidos mensageiros antes de você com as evidências, os livros revelados anteriormente e o livro luminoso. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Toda alma provará a morte e somente no dia do juízo vocês receberão todas as suas recompensas. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. E quem for livrado do fogo e introduzido no paraíso, sem dúvida terá vencido. E a vida munda não é senão um desfrute irreal. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. E nós os testaremos em seus bens e em si mesmos, e ouvirão daqueles que receberam o livro antes de vocês, os judeus, e daqueles que se tornaram politeístas, os cristãos, muitas coisas ruins. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Mas se forem pacientes e temerem a Alá, saibam que certamente isto é um fato determinante em todos os aspectos. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. E lembre-se de quando Alá fez um pacto com aqueles aos quais foi dado o livro, a Torá. Esclareçam a mensagem para as pessoas e não a ocultem. Porém, traíram o pacto dando as costas a ele e o negociaram por vil preço. Péssimo é o que negociaram. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Não pensem que aqueles que se orgulham do que fazem e que gostam de ser exaltados pelo que não fazem, não pensem que eles escaparão do castigo. Para eles haverá um castigo doloroso. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e Alá é sobre todas as coisas poderoso. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Certamente, na criação dos céus e da terra e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de intelecto. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Aqueles que se recordam de Alá de pé, sentados e deitados. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. E refletem sobre a criação dos céus e da terra e dizem: Senhor nosso, o Senhor não criou isso em vão. Glorificado seja o Senhor e livra-nos do castigo do fogo. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Senhor nosso, certamente o Senhor é quem introduz os pecadores e renegadores da fé no fogo, e o Senhor é quem os desonrou. E os injustos não terão quem lhes dê a vitória. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Senhor nosso, ouvimos uma pessoa que chamava o profeta Muhammad nos chamando para a fé, dizendo: creiam no vosso Senhor. Então cremos. Senhor nosso, perdoe nossos pecados, apague nossas más ações e faça com que morramos com os virtuosos. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Senhor nosso, agracie-nos com o que o Senhor nos prometeu através dos seus mensageiros e não nos humilhe no dia da ressurreição. O Senhor não descumpre sua promessa. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Então respondeu o Senhor às súplicas: certamente eu não deixarei que se percam as obras de quem as pratica, seja homem ou mulher, já que vêm uns dos outros. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Portanto, aqueles que migraram, que foram expulsos de suas casas, que foram molestados pela minha causa, que combateram e que foram mortos, verdadeiramente apagarei suas más ações e os introduzirei em jardins abaixo dos quais correm rios. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Uma recompensa da parte de Alá, e junto a Alá há a melhor recompensa. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Não se iludam com as movimentações dos descrentes pelas cidades prosperando. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Isso não é mais que um pequeno deleite. A morada deles será um inferno, e que péssimo repouso. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Mas aqueles que temem seu Senhor terão jardins abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente. Esta é uma hospitalidade da parte de Alá, e o que vem de Alá é melhor para os virtuosos. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. E dentre o povo do livro, há quem crê em Alá no que foi revelado para vocês e no que foi revelado para eles, humildes perante Alá. Não comercializam os versículos de Alá por um vil preço. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Esses terão sua recompensa de seu Senhor, e Alá é rápido em acertar as contas. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ó vocês que creem, sejam pacientes e tenham paciência com os inimigos, sejam firmes contra eles e temam a Alá para que regozijem ao encontrá-lo.